سلام تخاتلتي مدب مندلاي والتا هاجر كما يوعلنا لو مخا قداسي زولكو مدبات حيزة مبسي اللغو كاباهم زدلي كجمروا خلوهم زا فيديو لايك وبرو سبسكرايب زي قبركم كانز ميديا ناي هزب ميديا ايو سبسكرايب نكبر ناي لومي أدالي يزولغو مدبات نا أول سعيد نمعصاو دنب أنكليل إشابا شو لو نتا يوتيوب ناتو نخعصوا بزعبو قرب كندس سينا كال اب تግራይ ينصالالو ኩናት اب تግራይ سي نخوينات يدالالو ود بشاشا فجي ገለኻኡ ሎማዓንቲ ሰብር ዜና ኢሉ ዘውፁ ሓደ ብርክት ዝበሉ ባንዳታት اب تግራይ ጸጥታ ቀይዲ ኣትዮም ኣለው ምስ መረጃ ማለት ከምዚ ምስክሮም ይመስለኒ ቃልስና ተጠናኺሩ تقصل يزبل ميكز بلو تقراواي أو صيوان زيا كالون حدا جنرال ناي بلصقنا على مشت دقه في زبحال كابسلت عنو تباريرو له بزعبون عم وداتا كنرينا قدميو جن ابزي اسي زي امون ريا بايزوي مع السدرير دو تقراي تعوض هو تقراي تعوض زبلو زنبرو نذكرهم لزيهم تقراي سبالوا تقراي تعوض زبلو زنبرو يمزيهم بزيهم كنجمرينا كنزخاخروم نشتي دليل له مغنياتو حجي سلام يقبر سلا زلو اب افتدوب زلو حزبي مس حزبي يرخبو سلا زلو بفلاي كا من شمو يسرحلو سلا زلو اول سعيد مس مسارحتو خينو حزب مس حزب نخرخب ليتن معلتن يتسرح زلو مالتي اول سعيد سلازي قدم انتا يبلو نيروم حج خمس من لفنت غيروم نحزب ارترا خطفو يدالو لو الى زي خمتو مصيا نسمع يسك بايزوي مع السدرير دو تقراي تعوض انت الكاسي حزب ارترا يسعر تبل لغا دموصله سبالو تقارو يتعوض نمل حزب ارترا بدحري سلا زلو اب عوض ناي تقاري حزب ارترا سلام زركب بعد تامرات نغير انت يدم دبلو اتغند علاماكو ارتران بحران كو جن دحر السقوينه علامه قدم تخبر لهم تقارو ولا يلو وين خطفوا لهم دحر وين زلا اجنا قلنا تقارو ارتراننا تقارو كنت يقول له بجام بغون ود لو حزب ارترا بجا دفع من حزب ارترا تقارو يا اخي تقارو انت زينبر حزب ارترا خمس فحفح يلود له ام حرام تايم غورنا هون اي دونت نو بعد تامرات نغرا لامو موصنا ديو بفرس كناوتينا قالوا كام دول له صلاتنا دامو يبلحو كام دلو فاسو املاحكا اي دونت نو تفطرو املاح غلقا حزب ارترا ابزي غير ارترا كارا خللا ابزي كل درجه سلازوده بسنك سرعه اسياس اخن تايمو تقارو قميطو ما بتقدميت كمزت بالنبرت لسان اول سعيد نخلو فناطيسو حزبي مس حزبي خم زراخت مس غبرهم زوم ناي سب ربحه زيوم بربحه من على سلطنه ربحه راح تقدسو ابي الله ربحه زلاتا اندحر تدغفون يركم حزب تግራይ بدحري حزب ارترا لو تبلو تنيركم سي موني هلو بولو بتكبار همز بزربا زي كون سويل كخمزناتكم اب ابز طعمك خوفيلكا وعين زحلون ندابل عخا نداستخا زتمرمرن زيتمرمرن مغبي ندابل عخا زي كونس ابايتا مالتي اول سعيد ابايتا بچبوط يسرحلو له نمنتاي دا زيت دغفو حجي إلو زحتت سبالو دو نت سلام دحر سلام دلي خوينو مس غربابتنا سلامينا ندلي حزب تግራይ كا غربيتنا يو دحر بحالالو سي نمنتاي دا حجي باول سعيد بمنقسي ارترا مس مصت سلام نمنتاي مدغاف ابي زيت دغفو ودا دلهم دا ربحا سلازلو مالتي تقارو تزينبرو قلنا احنا برقص ابز غيز ايثيوبيان مخنا نحن سلام احنا تقارو هم كانوا موسكونوم يدلنا تقارو اوف كورس منتم قبلو بدحريقه
ولا كابت نحنا نقفلو زقبنا واقع قفلنا له نحنا دامو ابو غوندانينا دلنا نحنا ابو امريكا كوينا دلنا تقارب واقع قفلنا له سلازي عوتنا حزب تግራይ عوتنا حزب ኤርትራይ ተጋሩን ተተሳዒሮም ተጋሩን ተወዲቆም ብድሕሪው እቲ ኣምሓራዊ ሓይልን እስያስን ንህዝቢ ኤርትራ ክድኽዎ ሰሙን ኣይፀንሑን ንሕና ኸ ዓቕሚ የብልናን ከይንቃለስካ ንለና ኣብ ስደትካ ፍቑዱ ፋሕፋሒድና ስለዚ እዚ ተጋሩ ዓወት ተጋሩ ዝምና ብድሕሪት ዓወት ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኣምን እዩ እዚኣ ትብል ነበረት ልሳን ኣበይ ከይዳ ሕጂ مسوم حارو خوينوم تبلد صنيحه حجي مسوم كونكم مسوم حارو كونكم سي ني ارترا خطاتوخا حجي شبدبت تبلو لهم مالتي اكچوالي حجي فاحيلي ولاتي غنباري لو تمسريتو نبره ني حد عمت زغده فحبتنا اتيو بسنك ገንዘብ كل غيزي ناي دنب تقاوموخا ازيوم دنب انكليل زبلو مانه مباسيوم بگنزبي ولا اب ياكليلو مستجمره بگنزبي اب كله تيزمت منقسقاسات معبلو قال እንዳበሉ ሞጽሆ እንዳበሉ ኣብ መጨረሽታ ሮማ ምክንያቱ ራእይ የብልኩምን መጀመርታ ራእይ ክልወካ ኣለዎ ኣብዚኣ ግን ባይዘወይ ኣበይ ላ ኸይዳ ዛልሳን እንድሕር ዕርቂ ካልአይቲ ውን ኣላ ኣብዚኣ ከስማዓኩም እየ ደቂ የረይ مخاري نالبات أنا لومي متى ኣብዚኣ ውን የለት ካልአይቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብ ናይ ሰላም ርክብ ንገብር ኣለና ይብሉ ነይሮም በዓል ሰልጠነ ብዝሓለፈ ዓመታት 3 ዓመት ገለ ገብር እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣበይ እንተበልካስ ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ደገ ኣብ ዝወፃእ ኾንካ እዩ ንስማዕ እያ ሞነ እሽተይ ካብ መገሻ ማለት እዩ እንጂ ትሪኦ ዘለኻ ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ናይ ወፍሪ ሰላም ኤርትራውያን ተጋሩ ሃቢርና من بحاللو نمشتون كم تريد لها نتصاوتلو بعد أمانيال بعد سلمون كمون بعد كفلوم بعد تكابو زركبو عبيسنت وأنا مالتيو تبوز هنا كل التماعات يجي يحلفنا أب عمي أب واشنطن دي سي نيرو إذا حدا في سنة 4 ورحون أب فرانكفورت جرمن نيرو زي أخمس تنبرت لسان وفر سلام تبل زنبرت لسان مو أبدقة أول سعيد جن أوش تعدي زيجبت نتوم هزبتاتسي أوش تعدي زلو نتوم تقوموا له حماق الله فتدوب زبهال أول سعيد ريسك وسيدو هيوتو أب حدا قاتيو كساب أب تقراي كيدو سريحلو مستي برهانة سبد ساعة سب أما جمرتا جمروا مالتي نسوهم جن أبزي بلعوا ستة ساعة سخر منزر ينيرو وفر سلام يلكم يخم عمت تقبرون يركم أقواريسكم واجي مغنياتو السلام بوش تعدي سلا دي جمرة بوش تعدي تمت سلام زخونت نجر تصبق نجر كا أين تايكم نينعهم تايفلين تالو دي هم ديهم تقولون يركم حزب تكراين حزب إرترانس خم جوربا بتس كفقر علوم مش تقولون يركم يفقروا ما علومه መንግስት ኤርትራ መንግስት ትግራይን ኮይኖም ኣብ መንጎ ኣወል ስዒድ ኣትዩ የፈቅርዎም ኣለዉ ፀላእ ኸይኣቱም መንጎ ታይዳኹንኩም ዘይድግፎ ዳ ነዚ በዓል ሰልጠነ ረብሓ ስለ ዘይብላ ኢናፍ በዓል ሰልጠነ ኣብ ምንታይ እዮም ዝኣትዉ መሲልኩም ኣብ ረብሓ ዘለዎ ኣብ ትብላዕ ዘላታ ኣብ ገንዘብ ዘላታ እዮም ዝኣትዉ በዓል ሰልጠነ ከምዚታት ናይ ህዝቢ ተኮይኑ ኣይቀርብዎን እዮም ኣወል ስዒድ ከዓ እቲ ጅግንነቱ ኣርኢኩም እዩ ማለት እዩ ክጋገ ክእሊ ሰብ እዩ ሰብ ወዲ ሰብ ይጋገ ይእረም ኣብ ድሰርሕ ሰብ ከዓ ይጋገ እዩ ዳውን ክትገብርዎ ተሓስቡ ዘለኹም ዋላ ኣብዚ እዋን ክንምለስ ኢና ንሳ ግን እዚ ዝዛረብዎ ዝነበሩ እንዲ እስከ ንቐፅል ኣነ እኳ ሃብቶም ኣብዚ ቀዳማይ ክሪኤካ ዝብህግን ዝደልን እየ ምንታይ ኣብዚ ናይ ክልተ ሃገር ዘሎ ሕብረተሰብ ፍቕሪ ብቐፃሊ ስለትፅዕርን ንዕኡ ዝኸውን ደርፍታት እውን ስለትደርፍን ካብቶም ነዚ ትብህጎ ሰባት ወይ ስነ ጥበባዊ ዝርኤካ እየ ከመይ ትሪኦ ከመይ ትከታተሎ ኣለኻ ኣብኡ ይረኣኹኻን ንምንታይ እዩ ኣብኡ ዘይረኣኹኻ እስኪ ዛዕባ እዚኦም ክልተ ነገራት መጀመርታ ማለት እሲ ከምዚ ሕጉሰካ ፈልጥ እንዴ
كمي تكتاتلو تريو لها مبساسا غزي زبعل زلو يحلف زلو زخا نتي صلئي ناي صلائي دلدل سيرو ناي فقر ناي سلامن دلدل نمهنات امونغو ابزي اكلت هاجر زلو حبرتسب سلامن فقرنا نور نملاس حبيرو كم تريو لها خسعه كسعه حبيرو ين منك بحال قليل ايكون نزي درجه نزي مدرك وتم صلات تبلوم زنبركا نهلو بعلم نتي صلئي زبال زنبره سبربر ابيلوم أدمنت أنني هب أول سعيد أبقى ميت متيو مس مسارحتو نتي تصلئي زنبرة دلدل أمونغو حزب تግራይን أمونغو حزب إرتران زنبرة مكرحن بتختخ أبيلو كل سب كم استحاوس غيرهم مانجي نازقنا يتدقفون يوم ناي كوينات لفنتي أم غيرهم تبل نير كان سخاجي سلطنة ولا نزا حزب مس حزب درخبوا زلوزي نخوينات نخدالو يلوم يوم إلكاتنا أسانيرك مخنياتو أب سلام أيتنبرون يخم نسو بعد سلطنة أمنتا يخم تنبرو دا أفتار بحزلاتا سبك قاتل كله وقق تولو إرتراويان نحدون كتشافا تشوفو أوي غاتنبر سلطنة أب أني خاتحبا برتا سوم تلو أنوركم نيلت متي حاجي كدقفوا قباكم قنا يتدقفوان يهم نسلام سريحكم سلازي تفلطو مالتي نسخان توم صعبتخان كم تقول لي زي زوم تصببت أوراجاوين الله عليتاوين حنت جوجله كاب حموشه سب دي وزعو نزغل من اسي ابقدل زقتو وزلو مالتي anyway حزب مس حزب እንዳበለ ابدغ ዝተመርመረን ዘይተመርመረን መግበ በልዕኻ ትሽትሽካስ ጋብ ድርህጽ ሽሽ ትብል እሶም ግን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣባይታይም በዓል ኣወል ሰዒድ ኣባይታይም ሰሪሖም ሙሉ ማለት እዩ ድጭበጥ ነገር ከዓ ሒዞም ኣለው ማለት እዩ ኣባይታ ሰሪሖም ሲ ገለ ጭቡጥ ነገር ኣርኤሙና ወላ ንዓና ንስኹም ግን ወላ ሓንቲ ትዛረቡ ትእከቡ ትብተኑ ትዛረቡ ትእከቡ ትብተኑ ወላ ኣብዚ ናይ ሕጂ ናይ ግንባር ኢሉ ዝነበረ ዓመት ሙሉእ ተዛሪብኩም ኪሮስ ኣስፋ ገንዘብ ሓመድ ምስ ገበሮ ከዓ ፋሒልኩም ከዓጅ መርኣይ ዘይብሉ ማለት እዩ ካብዚ ከምዚ የድሕነና እዩ ዘብልና እዚኦም anyway እቲ ሰላም ቅፅል ሕጂ እውን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝኽልኩሎ የለን ፖለቲካ ኣፈላላይ ክመፅእ ክእል እዩ ሰላም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ግን ዝኽልኩሎም ኣካል የለን ዝኽልኩሎም ኣካል ሲ የለን ማለት እዩ ካልእ ኣብዚኣ ሓንቲ ክንርኢ ኢና ምሻለካ ካብ ተቐዳማ ኣብዚኣ ኣገዳሲት ናይ ኣወል ሰዒድ ዩቲዩብ ትተዓጾ ኢሉ ዝሓውና ማዕበል ክፍላይ ኣብርሃ ክፍላይ ምዚ ተስፋይ ኢንጂነር በሉኒ ምስኡ ኮይኖም ክዓጽዋ ይሻባሸቡ ኣለዉ ማለት እዩ ንእሽተይ ቡኮ ተረኺባ ንእሽተይ ጌጋ ስለ ዝተጋገየ ስውእ ስለ ዘይበሎ ንሓርበኛ ተጋዳላይ ስነ ጥበባዊ ስውእ ኢሳያስ ፀጋይ ስውእ ስለ ዘይበሎ ኢልካ ንሕና ሃገራውያን ተነቐፍናዮ ኣብ ሃገርና ኣለና ሃገርና ይሕሊፍና ይንህብ እንብል ኣለና ስጋ ሕጂ በዓል ማዕበል ግን ንባዕልኻ ማዕበል ካብ ሃገራውነት ካብቲ ሓዲድ ወፂኻ ናብዚ የለ ናብ ፀጋም ኢኻ ፀዲፍካ ዘለኻ በዓል እዚኦም ከማኽሩኻ ምጀመሩ ማለት እዩ እዚ ተስፋይ ዝብሎ ኣሜሪካ ዘሎ anyway ዩቲዩብ ክዕፅውዎ ይሻባሸቡ ኣለዉ ንእሽተይ ንስማዕ እዮም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብዛዕባ ኣወል ሰዒድ ቀዳማይ ኣብዚ ኩሉ ዋላ እቲ ብርጌድና ሓመድ እውን ታርጌት ክገብሮ ዝግባእ ዝነበረ ሰብ ነዚ እዩ እሱ ትህኮት ዝገበረ ንዑ ኢኻ እቲ ናቱ ፕሮፓጋንዳ ዝገብሮ ዘሎ ንዑ ኢኻ ሪፖርት ጌርካ ክትዕፅዎ ዝግባእ ነይሩ ግን ኤንወይ ሶም ናብቲ ህዝቢ ሕርቁርቆቶማ ኣውሪዶሞ እሱ ከዓ ብዙሕ ኣይሓገዘን መን እዚ ዩዘር IBM ገለ ተስፋይን ምን ናይ ዓጎምቦሳ ገንዘበይ ምለስለይ ሃለውለው ኦይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ከይትሕተቶ ዩዘር እንታይ ሲጣራይ ዩዘር ኣካውንት ቀይሩ ኣብቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ከይድካ ሕተትብሎ ተረኪቦም እዮም እንድሕር ጭብጢ ደሊኻ ኣብ ዘለና እቲ ጭብጢ ምስ ማሕተም ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘለዎ ኣሎ ኦኬ ካዋ ሓሊፍካ ንቤት ትምህርቲ ኢልካዮ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋላ ተማሲጎምሉ we don't care
از معبل ابتاز تبعلو ابصيحوا له I think محدريت بيت مرتي فورتا ساوانا وعد يوم لهم نبر حكي فرصة yeah I know anyway قال ما قد نيبلوا ناتم ما عرفت مهناتو تاري نعصوا هدمنا نعصوا سلازون زي حجي ناتو خراخور يمه انتي متركب يا حجي نزيع عطي خيا انتي تركب تلك استاي قبل نزيع يوتيوب شانل ناي اول سعيد عطي خيس انتي يكون كترخبو ولا حدا من انجلس يوتيوب كعطوي قال يوتيوب تخفتي سرحو قصلي مالتي تزغبر بوشت عد زمصنا كل ነገር ካ በዚ አይና ንሰምዖ ማለት እዩ ሓድሽ ነገር ተሎ በዛ ቻነል ኢላ ንሰምዖ ኣወል ሰዒድ ተጋጊዩ ንእርሞ ንሕና ሃገራውያን ኤርትራውያን ማለት እዩ ምስ ሃገርና ደው ኢልና ዘለና ንሃገርና ዘይነጸልማ ዘለና ማለት እዩ ትሕመቕ ትጸብቕ ኣብ ጎና ሃገርና ዘለና ሶኢልካ ክትጸልም መውዓል ዘይኮነ በዓል እዚ ተስፋይ ዝበሃል ሰብኣይ ምኑ ማዓልቲ ይኽጸልም ዝውዕል ነይሩ ቀደም ወላ ኣወል ከይረሳዕኹ ከለኹ እዚ ኢንጂነር ተስፋይ ዝበሃል ኣብዝና ያእክል ተመሪጹ ነይሩ ሰልጠነ በት ሓደ ወገን ይሕጉሰኒ ዲናይ ተመሪጹ መጺኡ ኣብቶም ላዕለዎት ዶክተር ወይኒ ትበሃል ነይራ ሓንቲ እዚ ደለዎ ካቦድሞ ዝብልዎ ነይሩ ሙሴ ጴንጠ ጠፊ ኢሉ ሕጂ ንሱ ምጺዎ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ እቲ ቪድዮ ከማን ኣለና ኣይ ቲንክ ሶጊጎሞ ነዚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ 3 ዓመት ዘይገበረ ኣይምረጽን ኢሉ ሰልጠነ ሸዓ እቲዋታ ሕጊ ሸዓ ጣጣ አቢሉ ንዑን ነታ ዶክተር ወይንን ትበሃሉ ሶጊጎሞ ከም ዘይረብሑ ስለ ዝራእይዎ ማለት እዩ ሕጂ ማዕበል ምዝ ምኻትካ ትጸድፍ ጥራይኻ ዘለኻ ወላ ሕጂ ናይ ኣወል ስዒድ እጽኹምኻ ትረኽብዎ ነገር የለን ዩቲዩብ ክዕጾይ ዩቲዩብ ክፈት ቅሬታት ለካ ትዛረብ ናይ ኣቦኻ ኣሎ ሓደ ንሱ ጸኒሕና ክንዛረበሉ ኢና ኣብቲ ናይ ኣቦኻ ዝነበረ ጌጋታት እንታይ ተጋግየን በዓል ኣወል ስለምንታይ ንቦኻ ምጽሞ እሱ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ሕጂ ግን ዩቲዩብ ተዓጾ ገለስ እንደይ ኣይመስለኒ ባይ ዘ ወይ ግን ኣባን ኾስ ህዝቢ ሪፖርት ገብር ሓደኻ ናይ ወረቐት ቤት ፍርዲ ዩቲዩብ ሰዲ Please, as user LB double dollar remove block him. Kabzi tashmutsu enable adliana. Yeah. Block him. That's it. Come down and تعذبونا adliya kan تقبل لك. Anyway, عرسنا عم فدنا خاصة الناس اللي زدليت مدب قال عيكونه. Anyway, زي أقول هذا. أبجوز متيس يفارر حلو. أبجوز يزولنا. جوزوس كم دليتو قبراز قبوا معبل. يفارر حلو. ምክንያቱ ገለ ነገር ዝሓዘሉ ኣለዎ ማለት ኳይ ማዕበልስ ማራ ይነቃጽ እዚ ማዕበል ክፍላይ ብሎክ ይም ገለ ኢልዎስ ሕራይ ክብሎ ጸኒሕ ገሪምኒ ናይ ሰብ ዩቲዩብ ክዓጽው ከዓ ጓዩ ይሽዑ ናይ ቤት ፍርዲ የዳሉ ሆፍሊ ዘ ዮናስ ምሕር ተገይርዋ I think Yonas كدولة خزارة ربع خميك نقبرها second يتوصل so هذا report غيره نحر يوناس قال يعني نحر نتناتو تجيبه نتنحبره yeah I know ما لسه أب أدمع نجار كسرح كل خاي صبح حجيسي نامنت كاب كندي قوي مع الكساد محزب بهالالو أول سعيد بروباغندا نايت سرعتي نوع نحر عاتي خايو تادو كازم كالا حنش منشخ تزارب توعن لو كنت كان الله داسيت هجي كابوي معال كساد محازي اول شيء اذا هدمونا تبهل نع عصونا بلا تهزبون سلمنتاي تعص الله مخني يغريزي ان احنا سلا دصلانا يا غلي يكون نو بجغا يا تمام مخنيتا ناي سو يسيا صغاي سنه طباباو ناتو انديا تمام مخنيتا تمص زلا ولاز أول سعيد ون كنت قلت فيلو مبره زولو كسومون حليف الله قلت فيلو حدا مبره قبلو نيرو دحر تقاقي خويني قريتا بلالو دحر قال مبره اللوغا مبره بولو كامين سونيلو أو تيوالو بزي أوردي ووصي قناي تزاربن كساب حجي قد محجي ناي هايمانوت زنبرا قال جيغا تغيرو بحانت معالتا أوشت 24 ساعة مزيو قبل ملسي وخيدو
ሕጂ ኸ ሰብ ኣብዚ እንዳተባልዐት ብቲፎዞ ገለመለ እንዳተባልዐ ሲ ውፅእ ኢልካ ሓደ መብርህ ክትበና ነይርካ የቕሬታ ዝበሃሉ የቕሬታ ትብሎ እቲ ናይ ተጋዳላይ ናይ ዋርሳይ ድበልካ ኢኻ መብርህ ትበና ክንዲዚ ግዜስ ክትወስድ ከማና ይግባእካኒ ነይሩ ምክንያቱ ሲ መፍቶ ፀላእ ትገብረና ኣለኻ እዚኦም ክልቲኦም ሕጂ ፀላእት እዮም ኮይኖም ዘለዉ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ደንቢ ዕንክሊል ኩሎም በቃ ንሕና ንህዝብና ኢና ንቃለስ ብሉ ነይሮም ብምሉኦም እዞም ኩሉ ግዜ ነምፆም ናይ ህዝቢ ረብሓ ተቃሊሶም ኣይፈልጡን እዮም ማዕበል ክፍላይ ዘቀየመትካ ኣነ ፈልጥ እየ እዛ ናይ ኣቦኻ ነገር እያ ኣብ ናይ ኣቦኻ ነገር ከዓ መጀመርታ ዝተቃወምኩ ኣነ እየ ኪድ ፌስቡከይ ከይድካ ራእዮ ኣብ ፌስቡከይ ኣነ ዝተቃወምኩ ቀዳማይ ምክንያቱ ናትካ ተኸታታሊ እየ ነይረና ኣብ ገዛኻ እየ ዘምስ ነይረ ነቦኻ ምስ ምፅዎኻ ዓገብ ኢልና ኩላትና ንዓኻ እውን ግብረ መልሲ ዝበሃል ከይትህብ ኢለካ እቲ ኣመል ከይተርፍ ግን ወፂኻ ሃለውለው ኢልካ በብቁሩብ ሸተት እንዳበልካ ኣብ ቀረባ ፀኒሕኻ በዓል እዚ ተስፋይ ከዓ ደፊኦም ምስ ሓደጉኻ ብኡቢልካ ፀዲፍካ ሕጂ ኣብ ዘይትወፁ ዓዘቕቲ ኣቲኻ ልዕሊ 1000 ሰብ ዝርኤካ ነበረ 200 ገለ ነይሮም ሓንቲ ወይ 150 200 ንድሕሪት ትምለስ ከም ዘለኻስ ዋላ ባዕልኻ ስታይ ይግበሩ ኣብ ናይ ኣቦኻ ከዓ መርከብ ካሉ ነይርካ ኣምፂኦሞምሽ ተጋጊዮም ድዮም ገለ ስኻ ከዓ መርከብ ካሉ ተኣቱ ነይርካ እንዲኻ ዓዲ እተን ዝበሉኻ ናይ ታክስ ዝኽፈል ዝነበረ ከፋፊልካ ዓድኻ ኣቲኻ ከዓ ከምታ ቀዲምካ ዝኣትኻያ ንዝሕተት ማሓተትካ ነይርካ ኣብ ሕጊ ዝቕርብካ ኣብ ሕጊ መቐረበ ምክንያቱ ዓዲ ሕጊ ተዓድና ከምዚ ብዝትብልዎ ሕጊ የለን ባዕልኻ ትብሎ ነይርካ ኢኻ ወላ ማዕበል 4 በጣሕ ዝሕልፍ ፅርግያ ተሰሪሕሎ ንምንታይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ኤረ ቲቪ ዘየምፅዎ ትብለና ነይርካ እዚኣ ሕጂ ንፀጋም ምስከትካ ከዓ ግልብጥ ኢልካ ንኸምኡ ኢለ ይፈልጥ ነይልካ ኣምፂኦማ ነይሮም ከማ ክልቲ ኣዋሃሂዶም ማለት እዩ ሕጂ ማዕበል እንድሕር ፅልእኻ ምስ ኣወል ስዒድ ብውልቂ ኮይኑ ብውልቂ ኢኻ ትገብሮ ነይርካ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብዚ ለኻኺምካ እዚኣ ቻነል ዕፂኻያሲ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝፅበያ እዛ ቻነል ክትፈልጥ ብዙሕ ሰብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዳሃይ በዛ ቻነል ገይሩ እዩ ዝመፀና ዋላ እዚ ተስፋይ ከማ ክልፀን እዩ እዚኣ እንድሕር ተዓፅያ ወላ ሓደ ዝመፅእ የለን ብውሽጢ ኢሉ ንሕና ከዓ ብውሽጢ ዝመፅእ ሓበሬታ ሓድሽ ንደሊ ኢና ሓድሽ ሓበሬታ ዓድና እንታይ ኣሎ እንታይ የድልያ እንታይ ጎዲልዋ ለይትን መዓልትን ከምኡ ኢና ንብል ንሓድር ንውዕል ምክንያቱ ሃገርና ስለ ዝኾነት ካልእ ሃገር ይብልና ከምዚ ናትኩም ካብ ክልተ ንውለድ ገለመለት እንኸውን ከመይ ፅቡቕ ነይሩ ሓደ እግርኻ ንኤርትራ ሓደ እግርኻ ሓደ ጉድጓድ እግሪ ናይ ንኤርትራ ትገብሮ ሓንቲ ንፀጋም ጌርካ ኣብዚ በቃ ናብ ዝሞቐካ ሽዑ ትስሕን ማለት እዩ ንሕና ግን እሳይ ዓድና ኤርትራ ትሕመቕ ትፀበቕካ ኣብ ጎኒ ሃገርና ኢና ንሃገረይ ዝትንክፈለይ ብሰባት ኣሳቢብኩም ብውልቀ ሰባት ኣሳቢብካ ንሃገረ ኤርትራ ዝትንክፋ ወይሉ ቀይሕ መስመር እዩ ናይ ኣወል ስዒድካ ሕጂ ይዕፂኹማ ከፊትኩማ ካልእ ዩቲብ ክፍት ፀገም የበሉ ንዑ ንዓኻ ግን ኣነ ሓደ ሕቶ ኣለኒ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ትብሎ ዝነበርካ ቅድም ኣብቲ ገዛኻ ንብሎ ዝነበርና ንሰምዖ ዝነበርናስ የለን ኣብ ገዛኻ ስለ ዘምስ ነበርኩና ማለት እዩ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከይተረፍካ ዋላ ቪድዮ ከምፀልካ ክእል ኣሎ ፕረዚደንተይ ተጋዳላይ ኣቦ ሳሕል ከምኡ ክትብሎ ኢኻ ትውዕል ነርካ ሕጂ ተመሊስካ ቢልዓክስ ኢሳያስ እንዳበልካ ከምዞም ናይ ፀጋም ዝገብርዎ በቲ ማዕርጉ ከማን ክትፅውዖ ከማን ሞራል ኣይረኸብካን ሕጂ ምስ ውልቀ ሰባት ምስ ተባእስካ ገንዘብ ንኸይትኸፍል ክትብል ግብሪ ዳ ክትከፍል ኢኻ እምበር ናይ መንግስቲ ናይዚ ዩቲብ ትሰርሖ ዘለካ ግብሪ ትኸፍል እንዲኻ ሓቂዶ ኣብቲ ጥቕመት ኣሜሪካ እኮ ና እሶም ዝበሉኻ ከይገበርካ ወላ ሓደ ግቡእኻ ከማን ኣይማልኡልካን እዮም ግቡእኻ ትገብር መሰልካ ካ ትሓትት ኣብ ኩሉ ዋላ ኣብዚ ኤሮጳ ከምኡ እዩ እቲ እሶም ዝብሉካ እንተዘይጌርካ ብምንታይ ካ ትገብሩካ ፈልጡ እዮም ገንዘብካ ደወብልዎ ካብ መንግስቲ ትፅበት ኮንካ ገዛ የውፁኻ ሰጉኻ ብዙሕ ነገር ከምኡ እዩ ካብቲ ውሽጢ ዓድኻ ከምኡ እዩ ኣብ ኤርትራ ከዓ ብሕጊ ትኸይድ ዝኽፈል ነርካ ታክስ ትኸፍል እቶም ስነ ጥበባውያን መፅኦም እውን መብርሂ ሂቦምና እዮም ንዓና ጌጋ ከም ዝነበረካ ኣፍታ ናይ ኣቦኻ እንድሕር ኮይና ግን ጌጋ ነይርዩ ነቦኻ ናብ ሚድያ ከምፅዎ ኣይነበሮምን ኣብዚ ምሳኻ ነይረ የሽዑ
ክትጸድፍ ምስ ረኣኹኻ ግን ኣንሰሓይበ ማለት እዩ ምክንያቱ ከባድ እያ እታ ትኸዳ ነበርካ ሕጂ ግን ኣፍሊጥካ ማለት እዩ ወላ ኣብዚ ደገ ብዙሕ እየ ንዛረባ በኣኻ መዓት ገንዘብ ዝተዋፅአ ኣበይ ኣሎ ኣይፍለጥን እዩ ማለት እዩ ኤኒዌይ ኣወል ስዒድ ኣብ ጎኑ ኣለና ሕጂ ንስኹም ንሕና እቶም ሃገራውያን ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኣብ ጎኒ ሃገርና ኣብ ጎኒ ህዝብና ዘለና ንሕና ተነቐፍናዮ ወላ ሓደ ካልእ ሰብ ግን ክትንክፈልና ይንደልንና ንኣወል ስዒድ ያ ኣኑና ድቕልድ ብረሃፅ ህዝብና ዝላገፅ ስዋት ዝመፅእ ብስዋት ዝመፀና ዋርሳይ ሊቃል ንመፅእ በህዝቢ ኤርትራ ንመፅእ ተፃዋርነት ክህልዎ ይባል ምፍርራሕ ከዓ ኣይፍቀድ መሰልኩም ፍለጡ ምፍራሕ ኣይፍቀድ I think እታ ናይ ኣቦኻ ዋላ ነዞም ስነ ጥበበኛታት ምፍራሕ ዝገበራ ኣብዚ ከይመፁ ንባዕልሳ እውን ከም ኬዝ ቢልድ ክንገብራ ንኽእል ኢና ኦፍኮርስ ያ ንናስ ዝገበርዎ ንባዕሉ እሱ ዓብይ ኬዝ ኣለዎ ንባዕሉ ናይ ኮንፈናት ጽሒፎም ኢንተርቪው ገብር ከሎስ ጽሒፎም ሂቦም ኣፈራሪሖም ይዱ ረዳኸም ጀቶኒ ኢንተርቪው ገብረ ከላ ጽሒፎም ሂቦም ንዮናስ እንታይ ጽሒፎም ማለት إذا حتى كم زي كات ملص يدو أبي إكرام سكر دي حكاي جتونس كوميدي أجل سلطان زغور يوم ما هذا يكون يوم سون دور ميز بحاجر بتهاجرسي كله تواصل تهاجراو هنصت زبحال ዝተሃንፀት ኣባይታ ድርኤና ነገር የለን ግን መንእሰይ ኤርትራ ጉልበት መንእሰይ ኤርትራ ዘሚትካ ተዋስኦ እዩ እቲ ቃል ደስምዑኻ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ንብሉኻ ህግደፍ ማለት እዩ ህግደፍ መንደፍ ፍትሒ ዝበሃል የለ ገለ የለ እቲ ስማቶም ጥዑም እዩ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ዝገብርዎ ተዋስኦ እዩ ካብቲ ስራሕ ጀሚርካ እቶም ነቲ ስራሕ ዘገልግሉ ኩሉ ተዋስኦ እዩ ዮናስ ካነ ኣብታ ግዜቲ ኣይገስ ምዚ ኣብ ክፍለ ሕርሻ ገለታት የብል ነር ምሶም ይራኸብ ነር መስለኒ ስለዚ ኢንተርቪው ዘግበርዎ ተዋስኦ ይብለኩም ኣሎ ማለት ጽሒፎም እዚ ተዛረብ ብሓፂሩስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሓሶት ይነዝሑ ማለት እዩ እሱ ፕሮፓጋንዲስታ ካልእ ወላ ሓንቲ ካልእ ዕዮ ይብሉን እሱ ይስርሑ ሓሶት ማለት ነቲ ህዝቢ ብዚ ኣባይታ ዝየሎ እንዳጋነንካ መሬት ሰላም ድሓን ከም ዘሎ እንዳገበርካ ነቲ ህዝቢ ተዳናግር ማለት ኤኒዌይ ህድሞና ትበሃል ደላ እዚኣ ኣብ ምዕፃዋ እዛ መሽን ሞትምፃ ክንወጋግን ኢና ሽዑይታ ጉዳይ ክንዕጠቐላ ኢና ሆፍሊ ገሊኹም ባዕልኹም ጉየዩ ማለት ካባና ጥራይ ኣይትፀበዩ እዚ ናይ ኩላህና ስራሕ እዩ ናተይ ወይ ናይ ማዕበል ወይ ናይ ዝተወሰኑ ሰባት ኣይኮነ እዚ ሰብኣይ ሒዝካ ክፀድፍ እዩ ዋላ ሕጂ እውን ማዕበል ፀዲፍካ እንዲኻ ዘለኻ መሊስካ ሸታሕታሕ ከይትብል ከምዞም ኣብዚ ዝፀንሑና ናይ ጀብሃ ተረመረም ናይ ጀብሃ ዝፀንሑ በቃ ንሕና ምፅእ ምስ በልና ናብዚ ደገ ብሬን ዎሽ ትገብሩና ነበሩ ነይበልዎ ከይትኸዱ ዓዲ ከይትኣትዉ ገለመለ ዝብሉ ዝነበሩ ከምኡ እዩ ዋላ ተስፋይ እዚ ኢንጂነር በሉን እዚ ተስፋይ ሓደ ግዜ የዋርዶ ነይሩ ኣረጋይ ሓጎስ ፈልጦ እዩ ከምዚ ዝብለኩም ፅናሕኹ ኣብ ይኣክል ዝነበረ እዩ ጉዲ ናይዚ ታሪክ ነግረና ነይሩ ኣረጋይ ሕጂ ኸ ማዕበልሲ እዚ ኢልኒ ኢልካስ ዩቲዩብ ክትዓፁ እሞ 200 ገለን ሽሕ ሳብስክራይበር ዘለዎ እሞ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝመፀና ብመንገዳ እዩ እንዳተባሃለ ዋላ ንዓኻ ከማን ሓበሬታ እንድሕር ደሊኻ ብመንገዳ እዩ ዝመፀካ ናይ ውሽጢ ዓዲ ክትፈልጥ እንድሕር ደሊ ኮንካ ሃገርካ ትፈቱ ትኾንካ ማለት እዩ ከም ዝርኤካ ዘለኹ ግን ጠቕሊልካ ፀዲፍካ ኢኻ ዘለኻ ወዲ ቡላ ትብሎ ዝነበርካ ስልጠነ ክትብሎ ጀሚርካ ጉዳሚ እዚኣ ናይ ህዝቢ ሚድያ ከዓ ኣብ ጎና ከዓ ደው ክንብል ኢና ንሕና ክትዕፆ ከዓ ንሕና ኣይነፍቅድኒ ኢና ብካልኡኹም ክሰስዎ ተደሊኹም እምበር ንኣወል በዛ ሚድያ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝመፅእ ሓድሽ ሓበሬታ ትበና ሚድያ ክትዓፅዋ ንሕና ከዓ ኣይነፍቅድኒ ኢና እቲ ብድዐ ኣብ ኣያና እሰያስ ስውእ እሰያስ ፀጋ እዩ ምሽ ሓቀይ እሱ ጥራይካ ኣይኮነን እቲ ብሙሉኡ ታሪክ ሰውራ ኤርትራ ማለት ንዑ እዮም ወቂዖም ንህዝቢ ኤርትራ እዮም ወቂዖም ንዋርሳ እዮም ወቂዖም ንዘይውዕቑዖ ነገር የለን ንዑኻ ክትንክፎ ዘርዮ ካልእ ኣይኮነን ኣጀንዳ ከመይ ጌርካ ኣዳነሽ በረ ክሳብ ትቕበር ሰብ ከይሓትት ከይዛረብ ነጊረኩም እየ
أدي تا تمنيا كنا تكبر قريبنا لنا عند عليهم بلون يرم እዚ ወዲ ሲ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝነሉ ማለት እዩ ዓብ ሰብኣይ ኣረጊ ሰብኣይ ወዲ 67 ዓመት ሲ ኣብዚ መፅኡ ፅባሕ ንጎ ንስኻ እውን ክትመውት ኮ ኢኻ ጋሕ ክትብል ኢኻ ዋላ ንስኻ ንዝሞተ ሰበይቲ መስኪነይቲ ሕጂ ከማን ዓይነን ዘይነጠቋ 2-3 መዓልቲ ዝገበራስ ብአን ክትዋራዘ ምስ ምውት ክትበኣሱ ከመይ ዝበልኹም ኢኹም ንስኹም ዝገርም مزيوم يقطع يدلخ أيتم عبلك أيضا نتصديف كي خزل لغا حجي شطحة حيلك ولفت مجمرتا سترس مسقبركا كيت كان بعل تركي قال ملا أو ترح نفسخا مساجيلك تسألك يا معد سئل نيروات أيافي نفسخا خرق زي قبو أمبيلي وطيخا أركان كاتر إنا نيركا مالتي كل نفسخا سترس زوم صوي مالت معناتو أبها قراونت كاللغا كمي نيركا سب كما يجرو يخبرك كان يرو كله تخطط لناتك مالتي حجي خما يكون كان لها شحل على الشسب زريق كان برا 150 100 سب 300 سب كريو خا يحضروا له تبازيحو 300 وصح زنتاي زرق زلو مالتي وتقت ناتكاي تهزبي فوق لك مالتي حجي خا انا اول سعيد يا اصي خا انت خا تركب ايفلطكن الله anyway ارتراويان نحنا خا ابغوني ذا ميديا كاوشت عدي زمص حبريتا بزا ميديا سلازمص ابغوني ذا ميديا كنكونينا مس اول سعيد صلت لك كيد مس اول سعيد كغبرو صلخا قال كمان غيرو كمان زلقو فيلا تغاغي خزبلنا يقدامت وصينا نحنا اينا سلاز تغاغي مالتي سلازي لبام مصوات اقارصو يون ذا ميديا كاوشت عدي زمص حدش حبريتا نكاتاتللا ስለዝኾነት ዛ ቲቪ ኣይትዕጹንያ ንሕናውን ነብሰ ምክልኻል ክንገብረላ ኢና ማለት እዩ ምስ ኣወል እንድሕር ኮይኑ ጽሉቕኩም ካ ኪዱ ምስ ኣወል ደይንኩም ተዋጽዎ ማለት እዩ ያ ከምዚያ እንዳበልኩ ናይ ዚኦም ተኣኽሎም ኣብ መወዳእታ ደቂረይ እዚኣ ናይ ኣብ ሓደ ጀነራል ኣብ ኢትዮጵያ ተባሪሩሎ ካብ ስልጣኑ ንሳ ክንሰምዓ ኢና ሌላኛው መረጃችን ትርምሱ ቀጥሏል ይለናል። ከሰሞኑ እንደ አዲስ የአማራ ክልል ውጊያ በተጋጋለበት ወቅት እንዲሁ አዲስ ጦርነት ሊፈነዳ ይችላል ተብሎ በሚጠበቅበት በዚህ ወቅት ጀነራሉ ያሰሙት ንግግር 4 ኪሎን ያንቀጠቀጣት ነው። የፊልድ ማርሻሉ አማካሪ የሆኑት ጀነራል አለምሸት ደግፌ ከሰሞኑ ንግግራቸው በኋላ ከስልጣን መነሳታቸው ተረጋግጧል። ካብ ስልጣኑ አባሪሮ ነዚህ ጀነራል ወድ በሻሻ ዝኾነ ተይልካ ምብራርያ ታስርሖ እዚ ጀነራል ካ አማኻሪ ናይ ፊልድ ማርሻል መን ዝበሃልቲ ናይቲ ጀነራል ፊልድ ማርሻል ናቱ ብርሃኑ ጁላ ናቱ አማኻሪ ነይሩ ናይ ፊልድ ማርሻል መማኻሪ ዝነበረ ጀነራል አለምሸት ደገፌ ካብቲ ሰሙን ዘስምዕዎ ዘረባ ንድሓር ካብ ስልጣኖም ከም ዝተለዓሉ ተረጋጊጹሎ بوج نعنو علنا كافت زبلوه مالتي جنرال زبلوه هاجر تعنو الله اتسراويت وج سلشوه إلهم تزاريبهم نيرو بعل برهانو جلاها دسايبولو من مزي ود بشاشة مالتي بعل كل التجراي كل الأمحارة أورومو بنشانغول عفار وزته لعل عنوت زسعولهم زلو እቶም ወታደራት ናይ ወድ በሻሻ ማለት እዩ ናይ ብልጽግና መንግስቲ ነቶም ውግኣት ፖለቲካዊ ዘተ ካብ ምፍታሕ አብይ ማለት በወታደራዊ ስጉምቲ ጥራዩ አማራጽ በሚባል ነቲ ሰራዊት ይጥጥቆሎ ማለት እዩ ናውግእ እንገለን ዋላ ክልል ትግራይውን ይተኸትኽዎም ኣለዎ ንኽዋግኡ ልቦም ካብ ዘሳወሩ ጀነራላት ሓደ ድማ እቶም ናይ ፊልድ ማርሻል መማኸሪ ዝኾኑ ጀነራል አለምሸት ደገፌ ሓደ እዮም እዚኦም ፊልድ ማርሻል ዞም ሰብኣይ ሓቂ ስለተዛረቡ ኻንዖም ኣባሪሮሞም ማለት እዩ ጀነራል ሰሙኑ ኣብ ዝነበረ ሓደ መድረኽ 8 ዓመት ሙሉእ ተዋጊእና ናይ ሃገር ሃብቲ ካብ ምዕናው ወፃኢ ምንም ዝተገብረ ነገር የለን ናይ ሃገር ሃብቲ ገንዘብ ውግኣት ከይተረፉ ትውግኡን እንዳቀጸለ ይዝኸይ ዘሎ
ሰራዊቱን ክስልችዎ ጀሚሩ እዚ ቦምብ ዝኾነ ናይ ጀነራል ዘረባ ብብሔራዊ ቴሌቪዥን ድሕሪ ምሕላፉ አብይ አሕመድ ፊልድ ማርሻሉን ብዘረባ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ ተገሊጹ እዩ እዚ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን እዚ አብይ አሕመድን ደስ ኣይበሎምን ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ጀነራል ህፁፅ ስጉምቲ ዝተወስደ ክኸውን ከሎ ንግዚኡ ካብ ስልጣኖም ኣባሪሮሞም ኣለዉ ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕሪ ሓቂ ተዛሪብካ ወዲ በሻሻ ይጉሕፈካ ጥራይ ማለት እዩ እዚ ፊልድ ማርሻል ከዓ ካብ ስልጣኑ ተባሪሩ ኣሎ ምስማዕ ያዛ አምሐርኛ ጦርነት እየደቀቀን ነው ሀገር እየወደመች ነው ሰራዊቱ ጦርነት ሰልችቶታል ያሉት ጀነራሉ የንግግራቸው በአብይና በብርሃኑ ጁላ አልተወደደላቸውም በዚህም ከባድ እርምጃ ተወስዶባቸዋል ትርምሱ ወደ መከላከያ ጀነራሎችም አምርቷል በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ያለው ግጭት እየተራዘመ በሄደ ቁጥር ጦርነትን የሚቃወሙ ጀነራሎች ብቅ ብቅ እያሉ ነው ደርግ ከሻቢያና ህወሓት ታጣቂዎች ጋር በሚዋጋበት ወቅት በተለይም በመጨረሻዎቹ ወቅት ላይ የደርግ ወታደራዊ መኮንኖች በጦርነቱ መሰላቸታቸውንና የሚደረገውን ውጊያም የአንድን ግለሰብ ስልጣን ለማጽናት የሚደረግ ነው በማለት ደርግን ይክዱና ይኮበልሉ ነበር ታሪክ ራሱን ይደግማል እንዲሉ ታዲያ የክስተት አሁንም እየተፈጠረ ይመስላል ላለፉት 8 ዓመታት አገሪቱ በጦርነት ውስጥ ትገኛለች ትግራይ አማራ ኦሮሚያ ቤንሻንጉል አፋር ከፍተኛ ውድመትን ያስከተሉ ውጊያዎችን ያስተናገዱ ክልሎች ናቸው መንግስት ጦርነቶቹን በፖለቲካዊ ንግግር ከመፍታት ይልቅ ወታደራዊ እርምጃን ብቻ አማራጭ ማድረጉ የሰራዊቱን ጀነራሎች ልብ እያሸፈተ ነው ልባቸውን ካሸፈቱ ጀነራሎች መካከል የፊልድ ማርሻሉ አማካሪ ጀነራል አለምሸት ደግፌ አንዱ ናቸው ጀነራሉ ከሰሞኑ በነበረ አንድ መድረክ ላይ 8 ዓመት ሙሉ ተዋጋን የሀገር ሀብት ከማውደም ውጪ ምንም የምንፈጥረው ነገር የለም ጦርነት ውስጥ በቆየን ቁጥር ሰራዊቱ እየተሰላቸ ነው በማለት ተናግረዋል ይህ ቦምብ የሆነ የጀነራሉ ንግግር በብሔራዊ ቴሌቪዥን ከተላለፈ በኋላ አብይ አህመድና ፊልድ ማርሻሉ በንግግሩ ደስተኛ ለመሆናቸው ተዘግቧል ይህንን ተከትሎ ጀነራሉ ላይ አፋጣኝ እርምጃ የተወሰደ ሲሆን በቃ እርምጃ ተወሲዶ ወብልለው ካብ ስልጣኑ አባሪሩ ወሎ ማለት ምክንያቱ ውግእ ኣየድልየናን እዩ ኣብ ነንሕድሕዶም እየን ውግእ ሕድሕድ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ኩሉ ኣብ በዓል ኦሮሞ ኣብ ኩሉ ክቆፃፀሮስ ኣይክእልኒ አብይ አሕመድ ሕጅሲ ናይ አዲስ አበባ መራሒ ጥራሕ ኮይኑ ዘሎ ሃገር ሙሉ ክቆፃፀር ኣይከኣለን ኣሎ ካብ አዲስ አበባ ከመን ክወፅእ ኣይክእልኒ ናብ ዝኾነ ክኸይድ ኣይክእልኒ ኣብኣ ኮይኑ ግን ነታ ንአዲስ አበባ ጥራሕ ክቆፃፀራ ዘሎ ምስታ አማሓዳሪት ናይ አዲስ አበባ ኮይኑ ማለት ስለዚ እንዳተቃረበ መስል ናይ ወዲ በሻሻ መዓልቱ እንዳተቃረበት እያ ትመስል ዝኩሉ ዝነዝሖ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኣብ ትግራይን ዘንፀላሉ ዘሎ ንውግእ ዝዳፋፍኦም ዘሎ ምናዳ ንክልል ትግራይ ኣብ ውግእ ንክፅመት ይዳፋፋ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብገለ ወገን እውን ሓንቲ ወይ ኣብ ዜና ሪኦ ነይረ ውግእ ተጀሚሩ ኣሎ ብገለ ወገን ዋጉእ ኣለዉ ዝተማረኹ ኣለዉ ገለ ከምዛ ዓንተ ወይ ደስማዓኩም ዘርእየኩም ዝነበርኩ ከማን ኣብ ኣቤላታ እዚኣ ኣብዚኣ እውን ኣብ ትግራይ ዝተተሓዙ ኣለዉ ኢሉ ሰብር ዜና ምፂ ነይሩ ማለት እዩ ሚክ ዝብልዎ ብርክት ዝበሉ ባንዳታት ኣብ ትግራይ ብፀጥታ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ ምስ መረጃኦም ማለት ከዓ ምስ ሰነዳቶም ማለት እዩ ስለዚ ወዲ በሻሻ መዓልቱ እንዳኣኸለት ትመስል ኣላ ከምዚ ጌርካ ህዝቢ እንዳጋገኻ ህዝቢ እንዳናገርካ ዝመፅእ ሰላም የለን ባሕሪ እንዳበለ የደናግር ነታ በቃ ከመይ ገይሩ እታ ስልጣን ሕዛ ከመይ ገይሩ ይነብር በቃ ልቀ ከም ትመለስ ዜናው ዝነበሮ ልቀ ከምኡ ዓይነት ስታይል እዩ ዝጥቀም ዘሎ ስለዚ ደቂ ኤረይ ንሕና ሃገርና ይባርኸልና ክንትስእ ክንድቅስ ክንትስእ ሃገርና ኣይንረስእ ምክንያቱ ሃገርና ክብረትና ስለ ዝኾነት ንሎሚ ይኣኽለና እዩ ኣብ ካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ላይክ ግበርዎ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ ነዚ ቻነል ሼር ከዓ ግበርዎ ቴንኪዩ የቐኒየለይ ብሩኽ መዓልቲ